سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے، میری فیملی کو آپ سب میری دعاؤں میں یاد ہے۔ آج کی ویڈیو بہت زبردست ہے اور بہت خاص ہے۔ بہت سارے مجھے ریکویسٹ آتے ہیں کہ سسٹر خواب کے اوپر آپ پلیز ویڈیو شیئر کیا کریں، ہمیں بہت سارے خواب وظیفے کے دوران ویسے بھی نارمل آتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے خواب کے اوپر۔ چلے جی اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں خواب کی ڈیٹیلز۔ آج ہم ایک دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ خواب کیوں آتے ہیں؟ خواب کیا ہے؟ اور کون سے خواب سچے ہوتے ہیں؟ تو چلیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ خواب کیا ہے؟ سب سے پہلے خواب کیا ہے؟ خواب دراصل ہماری نیند کا دوسرا ذہن کی ایک سرگرمی ہے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ مختلف خیالات، یادیں اور احساسات کو ملایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ملاپ بہت دلچسپ اور عجیب ہوتا ہے۔ خواب ہمارے دماغ کی تلخی صلاحیت کا ایک نظر ہے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو دماغ مختلف مرحلے پہ گزر رہا ہوتا ہے، جن میں سب سے زیادہ دلچسپ مرحلہ نیند ہے۔ اس مرحلے کو ہمارے خواب سب سے زیادہ واضح ہوتا ہے۔ خواب کیوں آتے ہیں؟ اب بات کرتے ہیں خواب کیوں آتے ہیں۔ خواب کی کئی وجوہات ہیں اور ہم آج 10 اہم وجہوں پر بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذہنی دباؤ۔ پہلی وجہ ذہنی دباؤ ہے۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں تو وہ خواب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو خواب آتے ہیں کہ آپ امتحان میں نہیں جا رہے ہیں یا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ ہماری دماغ کا طریقہ ہے ہماری ذہنی دباؤ کو باہر نکال دے۔ اسٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہیں جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان قیمتی پتھروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اور آیت نمبر 58 میں ہے، کأنہما الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق، کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے۔ تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ۔ ہم آپ کو دیں گے یہ قیمتی سٹونز جو آپ کے لیے بہتر ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام، حدود اور پریشانی کے مطابق۔ اگر آپ کو بھی رزق، جادو، اثرات یا کوئی بیماری، شادی یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز کو کانٹیکٹ کریں اور حاصل کریں اپنے لیے بیش قیمتی جیم سٹونز۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار اور ناکارہ نہیں ہے، بلکہ قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary Miracle Hair Oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our Miracle Hair Oil is suitable for all hair types. To
To order our Miracle Hair Oil, contact us at the numbers. दूसरा, यादें। दूसरी वजह यादें हैं। माजी की कुछ यादें अक्सर खुशी या गम की ख्वाबों में आते हैं। आप कभी भी अपने बचपन की खुशियों या किसी गम वाक़या के ख्वाब में देख सकते हैं। यह ख्वाब हमें याद दिलाते हैं कि माजी की बातें हमारे जहन में मौजूद हैं। तीसरा, जिस्मानी हालात। तीसरी वजह जिस्मानी हालात है। जब हम थके हुए या बीमार होते हैं तो हमारे ख्वाब मुख्तलिफ हो जाते हैं। मसलन अगर आपको बुखार है तो आपके ख्वाब आम तौर पर अजीब और बेतरतीब हो सकती है। यह ख्वाब हमारे जिस्म की हालात को ज़ाहिर करते हैं और कभी कभी हमें हमारी सेहत के बारे में भी आगाह करते हैं। चौथा, ख्वाब का असर। चौथी वजह ख्वाब का असर है। अगर अपने दिन में किसी ख़ास मौजू पर बात की या किसी फ़िल्म देखी तो मुमकिन है कि वो ख्वाब में आ जाए। मसलन अगर आपने किसी खौफनाक फ़िल्म देखी तो आप रात को उसका ही ख्वाब देख सकते हैं। पाँचवा, ख्वाहिशात। पाँचवीं वजह हमारी ख्वाहिशात है। जो चीज़ें हम चाहते हैं वो ख्वाब में आ सकती है। यह ख्वाब हमारी अधूरी ख्वाहिशात की अक्स होती है। अगर आप किसी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं तो वो ख्वाब की सूरत में आपके सामने आ सकती है। छठी, फितरी खौफ। छठी वजह फितरी खौफ है। हम जिस चीज़ से डरते हैं जैसे ऊंचाई या अंधेरा वो ख्वाब में ज़ाहिर हो सकती है। ये ख्वाब हमें अपने खौफ के सामना करने का मौका देता है। सातवां, नए तजुर्बात। सातवीं वजह नए तजुर्बात है। जब हम नई जगह पर जाते हैं या नए लोगों से मिलते हैं तो वो तजुर्बात ख्वाब में शामिल हो सकती है या ख्वाब हमें नए तजुर्बात के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आठवां, ज़हनी तख्लीक। आठवीं वजह ज़हनी तख्लीक है। ख्वाबों के दौरान हमारे दिमाग नई कहानियाँ बनाता है। तख्लीकी सलाहियत की अक्श होती है। कई बार हम देखेंगे कि आपका ख्वाब एक मुकम्मल कहानी है जो आपकी तख्लीकी सोच का नज़र है। नौवां, नींद की किफ़ायत। नौवीं वजह नींद की किफ़ायत है। अगर आप गहरी नींद में हैं तो आप ख्वाब ज़्यादा वाज़े हो सकता है। हालांकि नींद में ख्वाब कम वाज़े होता है, इसलिए नींद की कैफियत भी ख्वाबों की नेचर पर असर करता है। नज़रियात और शफ़क़ाती अक़ीदे। और आखिर में 10वां वजह नज़रियात और शफ़क़ाती अक़ीदे हैं। मुख्तलिफ़ अंदाज में देखा जाता है और ये भी ख्वाब की नेचर पर असर करता है। कुछ शफ़क़ात में ख्वाबों को पेशगोई समझा जाता है जबकि दूसरी जगह ये महज तख्लीकी ख़यालात समझे जाते हैं। कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं? आम तौर ख्वाब का ताल्लुक़ हमारे एहसास और हालात से होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ख्वाब अमलियात होते हैं और उनकी ताबीर होती है। आपने देखा है कि ख्वाबों की दुनिया कितनी दिलचस्प है। आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि ख्वाब सिर्फ नींद की हालात नहीं है बल्कि ये हमारे अंदर की कहानियाँ हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ख्वाब के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं और अगर अपने आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दें। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।